Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer la suite de la fiche 3 intitulée Les besoins nutritifs des végétaux. Je vous rappelle que les besoins nutritifs des végétaux sont l'eau, les sels minéraux, le dioxyde de carbone et la lumière solaire. Comme nous, la plante a besoin d'eau pour vivre. L'eau de pluie est captée par le sol. La plante capte l'eau par les feuilles ou par les racines. Rappelez-vous, mes chers élèves, que dans le sol, on trouve des sels minéraux qui fournissent la nourriture de la plante. Par exemple, l'azote et le phosphore sont des sels minéraux. Donc, بقلب السول, on peut trouver أملاح معدنية, par exemple le phosphore, l'azote et d'autres. كل واحد من هالأملاح المعدنية بيفيد النبت بشغلة. Par exemple, l'azote est nécessaire à la croissance, l'anneau de la plante, tandis que le phosphore est nécessaire à la respiration. والفوسفور بيفيد النبت بالتنفس. On peut aussi trouver les sels minéraux dans les engrais. Donc, كمان ممكن نلاقيهن لهالسيل مينيرو غير السول ممكن نلاقيهن dans les engrais بالسماد. La plante a aussi besoin du CO2 qui se trouve dans l'air. Le CO2 entre donc par des petits orifices appelés stomates qui sont situés à la face inférieure d'une feuille. Donc, بالفاس inférieure للفeuille في عندي فتحات صغار بنسميهن ستومات. شو الرول لهيدولي الستومات؟ هيدولي الستومات بيخلوا CO2 يفوت على الفeuille. La lumière solaire est très importante pour la survie de la plante. Donc, la plante a besoin de la lumière solaire pour vivre. Dans une feuille verte, on trouve des chloroplastes. Qu'est-ce que ça veut dire chloroplastes? Les chloroplastes sont des organites présents dans le cytoplasme des cellules des feuilles vertes. Dans un chloroplaste, on trouve des pigments verts nommés chlorophylle et qui donnent cette coloration verte à la plante. Donc بقلب الفeuille verte في عندي organite. هالي الأورجانيت منسميهن كلوروبلاست. هالي الكلوروبلاست بلاقي بقلبن دي بيجمون يعني صبغيات. مثل ما نحنا في عندي صبغة للشعر. ليش أنا لون شعري أسود وغيري لون شعره أشقر؟ لأنه في عندي أنا دي بيجمون بيلونوا لي شعري أسود وشعر غيري أشقر. نفس الشي البلانت بده يكون في عندها دي بيجمون صبغيات عم بيعطوها هالكولور فيرت. شو منسميهن لهالصبغيات لهالبيجمون؟ منسميهن كلوروفيل. دونك هالكلوروفيل وين بلاقيهن أنا؟ بلاقيهن بقلب الكلوروبلاست اللي موجودين بقلب الفeuille. دونك هالكلوروفيل غير إنهم بيعطوني اللون الأخضر للفeuille عندن رول تاني. هني اللي بيلقطوها لللوميير سولير. هني ils vont capter la lumière solaire. دونك لهلأ لازم نحفظ إنه أنا بقلب الفeuille vert في عندي كلوروبلاست وبقلب هالكلوروبلاست بلاقي دي بيجمون. هالي البيجمون منسميهن كلوروفيل. هالكلوروفيل إلن دورين. أول دور إنه هني اللي بيعطوني الكولور فير للفeuille بسبب الورقة لونها أخضر. وتاني شي هني اللي بدن يلقطوها لللوميير سولير ويعطوها للنبتة. Ok? Donc, pour vivre, la plante capte la lumière solaire par les chlorophylles qui sont présents dans les chloroplastes. Cette lumière fournit l'énergie nécessaire à la plante. Faites bien attention, tout le monde. Je dis qu'un chloroplaste est rempli de chlorophylle. Je ne dis pas une chlorophylle est remplie de chloroplaste. C'est faux. Attention. Donc, بقول أنا بقلب الكلوروبلاست بلاقي الكلوروفيل. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.